Donc, pour notre bavarois d'aujourd'hui, la génoise, on a besoin de 30 grammes de poudre de pistache, 50 grammes de farine, 75 grammes de sucre et 2 œufs. دونك بالنسبه للجينواز ديالنا غادي نحتاجو ليها 30 غرام ديال البودر ديال بيستاش طحنته مزيان، 50 غرام ديال الدقيق، 75 غرام ديال السكر حبيبات، وعندي 2 بيضات. وبالنسبه للكولي دو فريز غنحتاج 500 غرام ديال الفريز، 400 غرام ديال القشده الطريه السائله، وعندي حامضه 200 غرام ديال السكر سنيده. وهنا غادي نحتاج جيلاتين، بيان سور عندي حلال، دونك غادي نحتاج 3 الورقات ديال الجيلاتين اللي غادي نرطبهم في الماء. Donc j'ai besoin pour le collier de fraises de 500 grammes de fraises, 400 grammes de crème liquide, un citron, 200 grammes de sucre en poudre et 3 feuilles de gélatine. Donc là je commence par mettre dans ma casserole la fraise avec le jus de demi-citron et le sucre, et je vais tout mixer. Donc هنا درت الفريز مع السكر والحامض وغادي نطحنهم. دونك هنا فرقت الصفر ديال البيض مع البيض بوحدو. Donc j'ai séparé le blanc avec le jaune. Donc je vais rajouter le sucre avec le jaune, et là je monte le blanc en neige. Donc voilà, j'ai monté le blanc en neige. طربت بيض البيض حتى ولا كيف الثلج. وهنا غادي نطرب الصفر مع سنيده. Je vais monter fouetter le jaune avec le sucre. Donc là j'ai blanchi le jaune d'œuf avec le sucre. دونك طربت الصفر مع سنيده حتى ابيض هكا ولا كريمي. غنزيد عليه لا بودر ديال بيستاش. دونك الا ما عندكمش بيستاش تقدروا ديروا لا بودر d'amande ou la noisette. Donc si vous avez pas le pistache, vous pouvez mettre la poudre d'amande ou de noisette. Mais le pistache, ça se marine bien avec les fraises. Donc من الأحسن بيستاش حيت كيجي زوين مع الفريز. Donc voilà. Après je rajoute la farine. من بعد غنزيد الدقيق. Je mélange bien et après je rajoute le blanc d'œuf. نخلط مزيان ومن بعد نزيد البيض ديال البيض اللي طلعته بحال الثلج. Donc blanc d'œuf petit à petit.
Donc là, je continue à mélanger le blanc d'œuf avec le mélange de pistache et la farine. دونك هنا كنستمر في التخلاط ديال بيض البيض مع الخليط ديال الدقيق والبيستاش بيان سور صفر د البيض اللي درت مع سنيده. نخلط مزيان، نحاول نخلط بلا ما نهرس بيض البيض من الفوق لتحت طريقه معروفه. Donc je mélange sans casser le blanc d'œuf comme vous savez, donc de haut au bas jusqu'à ce que le mélange soit bien mélangé. Donc voilà, mon mélange il est prêt. Ma base de bavarois elle est prête. Donc là je verse sur une plaque où j'ai mis papier cuisson d'abord. دونك غادي نخوي الخليط فوق واحد طاوه ديال الفران اللي درت فوق منها ورق الطهي. Et là, je vais la mettre au four à 180 degrés pendant 20 jusqu'à 25 minutes maximum. Là, j'ai mis la crème liquide dans le saladier. Je l'ai mis un peu au congélateur pour le refroidir avec le fouet. Et là je vais le fouetter. Donc هنا درت القشده سائله في كونجيلاتور واحد 5 دقائق على ما بردات مزيان، ودابا غادي نطلعها. Donc là j'ai la crème déjà que j'ai fouettée. Donc هنا la crème ديالي القشده طربتها. Ici les fraises je les mixé et ça j'ai chauffé la gélatine. J'ai chauffé la gélatine, je vais la mélanger avec les fraises. Donc هنايا طحنت الفريز ديالي مع سنيده مع الحامض وجيلاتين فزقته في الماء، الورق ديال الجيلاتين فزقتهم في الماء وعصرتهم وسخنتهم شويه، عاد غادي عاد نخلطهم مع الفريز. وإلا عندكم داك اغاغاغ، هذيك لا بودغ ديال اغاغاغ، تقدروا ديروها مع الفريز ملي كطحنوه بارد وتسخنوها باش تذوبوها. Donc ça c'est ce qui concerne les feuilles de gélatine. Comme j'ai dit, je les trempées dans l'eau froide, je les essorées, après je les chauffées et je vais les mélanger avec le coulis de fraises. Si vous avez agar-agar en poudre, donc vous mettez 4 grammes avec les fraises, le coulis de fraises frais, et après vous le chauffez en mélangeant pour que ça fond dans le coulis de fraises. Donc كيف قلت لكم الا عندكم هذاك agar-agar en poudre ديروا 4 غرام، تخلطوها مع الفريز بارد ومن بعد تسخنوا تحركوا مزيان باش يذوب في الخليط. Donc là j'ai déjà mélangé la gélatine avec les fraises, avec mon coulis de fraises.
Et là, je vais essayer délicatement de mélanger avec la crème liquide. Bien sûr, avant de mélanger le coulis de fraises avec la chantilly qu'on a monté, le coulis de fraises, il doit être vraiment froid. Sinon, la crème, ça va descendre. Donc, هنا bien sûr, قبل ما نخلط الكولي دو فريز مع لا كريم اللي طلعت، خاص لو كولي ديال الفريز يكون بارد، سينو لا كريم غادي تهبط ليا. دونك هنا نخلط مزيان. Donc voilà ma génoise, je l'ai sortie au bout de 15 minutes, pas plus. Donc comme vous voyez, voilà, j'ai pris un cercle, un disque qui s'ouvre. Donc خديت واحد الاطار دائري اللي كيتحل. دونك حاولت قطعت الجينواز ديالي. دابا غادي نخوي la crème اللي وجدت. Donc là je vais verser la crème que j'ai préparée. Donc voilà, j'ai versé la crème sur la génoise. Et là, je vais le mettre au frais minimum 1 heure. Et après, j'ai laissé à peu près 3/4 de verre de coulis de fraises que je vais rajouter demi-feuille de gélatine et je vais les verser sur la bavarois après la sortir de frais. Donc هنا كيف قلت خويت لا كريم ديالي فوق من لا جينواز، وهنا احتفظت تقريبا بكاس لاروب ديال الكولي ديال الفريز. من بعد ما غتبرد ليا لا كريم غنخرجها من الثلاجه، غادي نسخن الجيلاتين، غنخلطو مع الكولي د فريز وغادي نخويه فوق من هاد البافاوا. دونك دابا غادي ندخلها الثلاجه تقريبا واحد الساعه د المكانه. دونك جو في لا ميتر او فري مينيموم 1 heure.